Yawa malipay ang Diyos nga roon. Niya mga ang Ginoo sa kung buhaton nini nga mabalik yun ang pagsalig sa tao kanako dili ngadto sa kang Satanas. Muna isa sa mga pagdasig kung mapaglikon kanako nga kining atong balay tigumanan karon na diha ang mga paglikon o mga pagdasig. Yan na diha ang mga pulong sa Ginoo nga itudlo o iwali o ipaabot sa mga katawhan aron nga mahimo silang mahimatunan o mahimo silang madasig o mahimo silang makakutlo o minsay nga makapagod silang paglingon nga sila mismo madasig o malikon gani. No? Mula sa kagulingon karon kung manita sa balay tigumanan ng simbahan manipay ta tungod kay isa ka sa mga punto naghatag sa Diyos kanato kay mahimo kita nga mas dulundon kaniya o matingamanon kaniya o sa ngatong-ngatong kaigsunan ya imo makutlo ang pulos Ginoo nga maghatag pagyud nimo ni siya o kasiguruhan sa mga kinabuhi kinay mga punto diya sa walang kasulatan nga makahatag yun nimo og paglikon kanimo no. Atong isdutan karon nga ang ingon diya sa walang kasulatan unang punto kiningon nga go to church no. Matutas balay tigumanan kay mao man kini ang atong susi nga din makaanggon kita o kasiguruhan o kasayuran o kaalam o kahigayunan ng mahibalota nga diha sa balay tigumanan nagi diha ang mga pulong sa Ginoo ginatudlo o ginasulti alang sa atong paglasig o paglikon o kasiguruhan sa atong kinabuhi no. Nya napagi diha Holy Spirit no. Ang balang espiritu nadiri sa kunata sa balay tigumanan sa simbahan nadiri ang balang espiritu na magapalyo kanunay kanato magkainumdum magalikon no. Pilagi sa balang Espiritu Santo mahimo kitang ma-convict no. Usay na dili panahon usahay nga kung basta mo galingon nga ora mo pugikot di kuan gyud di dasig sa akong kaugalingon nganong nga musulti gid ko no. Mo padayag ko sa gibati isip kay nagtago-tago kasi ang gibati kay gusto nga maruan kung kay namay balang Espiritu sud mo kabis balay tigumanan o sa kalapitan nga naa balang Espiritu Santo i-convict ka sa mga kaugalingon pero sa balang Espiritu Santo musulti gid ka sa kamatuoran ngadto sa uban nga ni aduna kay mga pagbati nga mga pagsakit o mga kagulanan. Sa itong kilawin karon mga kaigsunan di mga ito mga malikayan nga doon na kita mga pagbati na ito nga mga hinungdan nga siguro nga masakitan ka nakapati na lang gani kag punto nga okay ano na kasi kukulingon nga salamat ko kay ipahinungduman ko nya kasi ang ngayon akong bahaton ini para nga mawala kini siya nga kukuol mawala kini nga problema lagi sa pagpahibalokan ako nga dili na ko di siya ililog o dili na ko di siya yung nga kasagdan sa kuwang hunahon na o kubad kaya ipagawas ako ni sa akong hughan o sa kuwang singkasing aron nga dili ko mahimong nga masakitan ko no kay kini magdulo bitaw sa gibati ikaram ko'y masakitan no matugkan ta ani o gibati nga masakitan ta yan ayo ba ni di ka gwanta no na ko bantayan sa sa palibot sa kalapit no kung siya kaguol kung siya gusto niya nga makagawas siya sa mga pagbati wa man sa kagwanta naingon niya malikot siya nalikot no luoy kay pod iyang kay tiga yang decision nagikog pa siya naglag pa iyang kinabuhi no naglag pa pupunta pa dito na sa kalaglagan kita gusto niya no kaya na yung mga tao nga mulitok siyang pulong ihikog na lang ani nga problema nga abot na ko no kaya mas maguguling ng pastilan kung ang Diyos dili ka lang sa ingon nga karang mumama kanimo o pasagdan pa lang kaniya kung sa imong desisyon sa imong kinabuhi yung mabuhat na siya kung kay umay mong litok sa imong mga bayo dito lang sa buhaton kay sunan nga mahulos-hulos na to atong kinabuhi ko naman ay maayo nga padulungan niya ng tanong apaka masulbad ang problema apaka mabalik ang pagbati inyo sa sugusan niya hindi ba ikaw pag-ibliso sa imong kagulingon mo pag-unay o pulos sa imong kinabuhi no daghan kayo ang mga pakitabo unsa man ni karon panahon na kung likiyan ta na ang sunan no kay mo kay gusto sa dautan mo kay gusto sa yawa mo atong buhaton mo nga sa atong mga paggasig karon no kung namang kay problema niya na wato simbahan no
Ingon ta sa magulingon niya. Oy, og balitan hitabo nga adlaw nga Lunes. Nya ang simbahan katawag Lunes kay sirado man iyo, no? Kasi na kay nahonan nyo ba atong simbahan doon kay maampok ko, no? Pinilit ka mo ampo din simbahan mo, luhod ka din maampok ka. Kay mandi ka din kay mo man atong balay tigumanan. Namo mo kaya dapit nga ato pagka hinusahan diya sa mga dolta, magampo ta, mudayit ta. Kung kay gusto nimo nga dili na ka may lalong sa daghang mga problema sa imong kinabuhi, no? Nay mga panahon din nato nga halos wadang taog paglaom, no? Nami panahon nato halos wadang taog kanabang asa ka bigta nimo doon para mabalik gyud akong pagtuo sa tuboy nga Dios. No, una nga isa sa mga itudlo nato, no, sa atong balang nga kasulatan nya isa sa siya pasabot kayon nga hoy maligaya nato nga dili nato mapalamihan o dili nato paodilan sa tanas nga mo yang gusto gyud. Muna nga ani kita sa balay tigumanan, no? Kay nadia ang pulong sa Ginoo nga magasulti ka nato, no? Nadia ang pulong sa Ginoo nga mag-correction ka nato, nadia ang pulong sa Ginoo nga magmaymay ka nato may tungod sa pagsulti aron makalikay ta sa mga consequences sumabot nga mga panahon. Yang labot pa nila na pagkita balang Espiritu Santo nga mga convict ka nato, no? Kung wala ang balang Espiritu Santo, kinsa na lang ang magpahinumdum ka nato, no? Kay kung kita nagpadayon diha sa pagpangalagad sa Dios, nagpadayon nga mituo sa tumbuhi nga Dios, tabangan kita niya kay namay balang Espiritu Santo nga mo giya kanato o mahatag kanato paglig-on sa tuang kinabuhi. Ang yawa, no? Ingon siya nga pastilan gining tawhanan ni. Nagpadalag siya siyang pagtuo nato siyang Dios, buhi nga Dios, no? Nya diya sa balay tigumanan, diya sa simbahan, naagi diya ang mga pagdasig sa matusan nato kinabuhi. No? Kung dili ka modulo sa simbahan, kung ano kasi magulingon ng problema, dinagko ng mga problema, kisa may musulti nimo, kisa may mapahinumdum ka nimo, kisa may magpasabot ka nimo nga kinahanglan kita o Kristus kung kinabuhi, nga di may magkapalingon o magkapadasig ka na ito, kay kang tanan, kinahanglan kita o mga pagdasig yun, no? Yung kasi magulingon nga siya, pastor, siya, di na kailangan mga pagdasig, yan ang yapon na pagdasig ka na alagad sa Ginoo. Kaya ang alagad sa Ginoo, may una nga magdadasig, katos makatawan nga iyang gidumala. Yan, pag-abot sa panahon, ang alagad sa Ginoo day, hibawa na nato nga ito na, nagka-problema na kung siya nang hibo, kung siya kinabuhi, naghimo na mga kababalaghan, no? O batik sa taan o sampo siya. Kung naghimo man siya mga dili maayo noon, imis kay alagad siya sa Ginoo, no? Wala nga kita po ng mga kaisulan ng mga katawhan sa Ginoo sakop sa panimalay sa Dios sa nasulod sa simbahan na sabtay paghimuon nga mga pagampo sa kanato. Ayaw din o isa man, no? Gasong kagulong panimalay samtang di pa ka matulog siguro o dili na ba kay mga oras ng gahin mo para sa mga pagampo ato din matagal og panahon pagampo sa mga kubanan ng sulod sa iglesia nga dasigon lig-unon sa Dios kung na may mga problema sulbahon tabang sulbat kumagi sa Dios nga masulbat ang tanan og aron nga dili in taon ang mga katawan sa Ginoo makahimo og punahon na nga dili maayo siyang taong galingon. Muna nga isa sa makatabang ngayon kanato mao ang pagsimba pagduol sa balay tigumanan sa madaadlaw nga Domingo, no? Ay kung dili ka makaduol sa madaadlaw Domingo, nya kay mora mo gining adlaw nga magkahiusa ta. Kung naman kayo makaduol ka sa simbahan sa adlaw nga Lunes ug sa Sabado, ay panahon nga ang ato simbahan, brief man ikaw kung man masalo kayo. Pero walay makagiya kanimo, walay makapasaysay kanimo. No, lamang ko diri sa akong adlaw nga mali ko diri. Merkulis nga siya, ipod holding, no? Merkulis. Kung napag yung panahon nga magani ko dili sa sa Merkulis, napakani ko sa lain pod nga adlaw. Hindi wala to timing nga makani sa mo para makahatagan ta mo mga advice, no? Kung na may mga problema sa inyong personal nga mahin, gusto lang kung Merkulis mo ngayon, tiksan ko o chatan ko, na yung mga namantay kanang cellphone, namantay group chat, no? Nga, gusto mo nga mga kag-advice sa kutang niya nga lagad sa Ginoo. No, andam ko na ani dayon, no? Hatag ko diyan na og
mga advices sa ato ang tag-usap nga po. So na doon ako yung mga advicean ng mga dili ko ingon nga kailan nako ay problema sa ilang panimalay, sa relationship sa ilang panagtiayon. Una nga isa sa akong gihimo nangita ko paagi nga maatagan ako siya mga pagpahinumdum mga advice para sa mahimong mga lampuson, mahimong mga panungkaron ang relationship ingon nga managtiayon. Mahimong na maayo ang resulta kung kay na may mga pagpahinumdum na akong paabot nga to kanila, no? Dilang ko mingon dito mga ampo siya ha. Dilang ko na po sa inyong paagi na ako nagparayon sila, no? Gahom na din sa Espiritu Santo may magkahatag yun o pagpahilom na sa ilahang kinalo. Mga sa itong kinabuhi karoon mga isunan. Mabot ko ilang panahon nga sa mga magtiayon, magkasumpaki din ilang prinsipyo. Ayaw ko kalimot, no? Kung gusto mo mga advices, no? Pwede ninyo mong tawag mo sa mga karagpuan sunod sa iglesia o alagad sa Ginoo aron matagan mo giya o landag sa inyong kinabuhi para nga dili yung taon na mapunta sa pagka bungkag sa pagkamuyon. Kaya walaing may bubuhaton ng kita kahimutang sa iglesia maningkamot kita nga dili maguba ang mayong relasyon sa managtiayon, no? Kana kabahin gina siya sa kanang sa ingon nga managtiayon, kabahin gina siya sa pagtisting, no? Kung unsa may kaligong yung panagtiayon o labaw sanan ang inyong mga kaila sa atong buhi nga Dios. Una nga mga utang kailangan bitaw mga advices pa, no? Sa ato ang mga alagad sa Ginoo, sa mga kalagwal sulod sa iglesia o sa kaubanan pa, no? Na maka-advise ka na to para malikon ang atong relasyon sa usap, no? Nga, kadwa ka punto at makisukan ng insunan, pinilinan lang nga pray, no? Kaya sa simbahan, namang kita yung mga pagkabuhaton ng mga pagkampo, no? Kung itong matawag na ng Lucas 11:19, dala yung mga punto diha nga sa Lucas 11:19, no? Kung saan yung sulat sa 11:19 sa Lucas, yung sa 19, kung giingon ako, nini paghingilin ang mayawang, Diyos naman di ay sa inyong sumusunod pagpahawak kanila. Ang inyong kagalingong mga musulon nagpaila nga kayo. No? Sakit-sakit din siya nga punto, no? Sa atong kinabuhi. Kaya sa Lucas 11:19, kung sakto na sa pag-ayo, makuha ta ninyo pagtulunan, matabangan ta alang sa ato ang mga pagampo. Kaya sa pagampo, nasayod siya nga ang pagampo nagdala gid gahom, no? Mga bitaw sa atong pagbulingon ng kaigsunan, hindi na ito wala doon kay mga pagampo. Sige lang sa atong kinabuhi karon mga kaigsunan, ingon nga nata sa iglesia, ang atong mga pagampo wala kayo sa ingon nga formal, no? Pero sa matag Merkulis, kamot ko nga makaniko, no? Nya sa dagan nga ng mahina sa pagpasta sa hindi mo italang tao nga kaubalan sa iglesia na mga kayunan nga magkaambo. Ang tanan kung kinamay mga trabaho, muna nga ang among pagkabuhat, akong pagkabuhaton, ang tanan nga sakop ni mga iglesia, luban niya kung nas mga pagampo. Gusto ng safety.